Bahai to web song nganong bagi tin te kisa video tu bui faiga video ketal khaklayo normal video sajakan hanai ngamo video nai kam serengdi ngamo video tamni bagai snamjak kha abonorok video nai saimanai kai hadi tabo song video digin thalagena tamni sijak song pore nalenai awon pore ang nongno explain khainai eto দ্বারা দশরথ দেব মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত এসটি 1 সেমিস্টার 3rd সেমিস্টার এবং 5th সেমিস্টার 2024-2025 ছাত্রছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে বুক গ্র্যান্ট স্পেন্ট এর জন্য সমস্ত ডকুমেন্ট জেরক্স কপি নিয়ে স্টিফেন্ট সেকশন এর 20 তারিখ 6/2024 হতে 10 তারিখ 8/2024 ইং এর মধ্যে আসতে বলা হয়েছে মানে নংনো সাকা আমা বুক রাউন্ড নিবাগৈ বুক গ্র্যান্ড নিবাগৈ ফার্স্ট সেমিস্টার 3rd সেমিস্টার 5th সেমিস্টার মানে তাবুক আপকামিং ফাই जों एदिबा আপকামিং ফার্স্ট সেমিস্টার বরক नांनाय बरक उस गां एडमिशन नांनाय बरक बरना नांनाय आबन परे ताबुक जे सेकेंड सेमिस्टार बट 3rd सेमिस्टार थानाय ए बरक बरना नांनाय माने 3rd सेमिस्टार हनै सिका ता जे 4th सेमिस्टार दंनाय बरक बरना नांनाय बरक हंगाय 5th सेमिस्टार नि रना नांनाय ता 5th सेमिस्टार नि खाख्लायजों बुजिमा खाना गमो ब थांगे रेनाय स्टिफेंट सेक्शन थांगे रेनाय 20 तारिख 6/2024 नि सिमung 10 तारिख 8/2024 इंग्रेजी जरा म बुक ग्रेन्ड नि जमा नाराक जागनाय डकुमेन्ट जेरक्स लां नांनाय गे खाख्लायनो रम भिडिअ नो बुजिखानानै गे अरसेक दङ डकुमेन्ट गुली যথাক্রমে स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फोटो विथ कलेज यूनिफॉर्म एसटी सर्टिफिकेट दे सेमिस्टार बा क्लास नि मार्कशीट जे कलेज तो पढ़ तनाय बंग कलेज नि मार्कशीट नांनाय जे स्कूल पढ़ तनाय 12 फाइनल नि मार्कशीट नांनाय बरक ताउ तो 12 फाइनल पाइ न बंग नि मार्कशीट दंले बरक 12 नि मार्कशीट न रिवै मानो जे ताबुक जे स्टूडेंट ताबुक सेकेंड सेमिस्टार ते 6 सेमिस्टार ते सॉरी 6 सेमिस्टार या 4th सेमिस्टार तंगनाय बरक हंकाय मार्कशीट मायाखो बरक ताबुक रिमायाखो मार्कशीट रिनि बागै हंगे ते अरो सिजक दङ रेशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पासबुक आमरक थांगै रिवै रिदि ताबो फर्स्ट सेमिस्टार थांगै रिवै मानखो हंगे सेकेंड सेमिस्टार बाय 4th सेमिस्टार हंगाय रिवै मायाखो तामके नंग नि मार्कशीट रै आबोनि बागै खाखलाय जतन भिडिअ साजाखानानै नेक्स्ट भिडिअ मा लाइसिनाय जतन